नमस्कार सांगने मुकादम्बिनी आपणकर सांग और मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण सामना को आसी सांगने दुनिया रे सबुठु अधिका कठिन परिश्रम जदि किए करुछि ताहले सीए होछि आम भली मिडिल क्लास लोक माने सर्वाधिक परिश्रम कला परे मध्य सबुठु अधिका टंकार अभाव समस्या रे जदि पडुछि सीए मध्य आमे मिडिल क्लास परिवार एमिति हमारा मुख्य कारण होछि आमे तो कठिन परिश्रम करी किछि बेसी टंका रोजगार करि दो किंतु आम द्वारा किछि फाइनेंशियल भूल हो जाए जो भूल जोगु आमको धनी हेबार सुजोग आम हाथ चली जाए धनी हेबार रास्ता बंद हो जाए आम सब मिडिल क्लास रे रही कठिन परिश्रम करी ही रही जाई थाउ आगो को बढ़ी पारि न थाउ आज ए वीडियो रे मु 7टी फाइनेंशियल मिस्टेक विषय रे कहिबा पई जाउची जाहाको वर्तमान सुधा जदि आपण सजेबे नहीं ठीक करिवे नहीं ताहले जीवन सारा सब बेले टंकार अभाव आपण जीवन में रहिबो आपण केबे सुखी हे परिबे नहीं परिश्रम तो करुथिबे किंतु धन संचय करी निजको धनी करि परिबे नहीं ताहले चलंतु समय नष्ट न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा एवं सेही 7टी फाइनेंशियल मिस्टेक विषय रे जानिबा आ ताको करिवारु निजको निवृत्त करी निजको सब समस्या रु मुक्त करिबा धनी करिबा सुखी हेबा निजर निज परिवार रो सब स्वप्न पूरण करिबा एवं आनंद रे जीवन यापन करिबा ताहले चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा ताहे प्रथम मिस्टेक होची टिके रोजगार बढ़ू बढ़ू टिके सैलरी बढ़ू बढ़ू नुआ किस्ती बांधिबार व्यवस्था ए मिडिल क्लास लोक माने करि दियंती जेतेबेले टिके तांकर सैलरी बढ़ी जाए सेतेबेले से माने नुआ मोबाइल किनिबे घर पई नुआ आसबाब पत्र किनिबे कार किनिबे स्कूटी किनिबे गाड़ी किनिबे अनेक जिंस किनि दियंती जहा से माने पैसा दे किनी न थांती इंश्योरेंस रे किनिबा आरंभ करंती जहा फल रे प्रति मास से माने तार ईएमआई देबा पई बाध्य होई थांती टंका आसु आसु प्रथम किस्ती काटिबा आरंभ हो जाए थाए जहाँ मनीष को धनी हवा को दे न थाए जहाँ मनीष को आग को बढ़िया पई दे न थाए आमे रोजगार आसु आसु सैलरी आसु आसु सर्वप्रथम निजर आवश्यकता निज खर्च कर देउ आ परिशेष रे इन्वेस्टमेंट पई किछि बळी न थाए आ परिशेष रे कहि थाओ मोर रोजगार रो संचय किछि भी हेला नहीं सांग माने गोटे सूत्र निज कानी रे बांधी नियंतु गोटे सूत्र घोषी कंठस्थ कर दियंतु जदि आपन को धनी हेबार अछि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंडिचर आउ थरे कहूची सांग माने सुनी कि निज मन रे घोषी दियंतु इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंडिचर यार माने कोन जेतिकी इनकम आसुछि आसु आसु प्रथमे जेतिकी इन्वेस्ट करिया पई चाहुचन ताको बाहर कर दियंतु तापरे जेतिकी बळिला सेतिकी निज एक्सपेंडिचर निज आवश्यकता निज शौक पूर्ण करिबारे खर्च करंतु जदि पाउ नाही ताहले निज इच्छा निज आवश्यकता को टिके एडजस्ट करी चलिबा आरंभ करंतु जहाँ आपन को धनी हेबारे सहाय्य करिवो वॉरेन बफेट कहते रोजगार टंकार जेतिकी पैसा से ताको प्रथमे खर्च करी परे इन्वेस्ट करिबार चिंताधारा को निज मन रु बाहर करंतु आसु आसु प्रथमे इन्वेस्टमेंट रो अधिका से सैलरी रे भाबी ताको इन्वेस्ट करिया पई प्रथमे लगांतु जेतिकी बळिला ताको निजर दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करिबा आरंभ करंतु जदि थरे आपण निजर बजेटिंग को एही सूत्र अनुसार चलेबा आरंभ करिवे ताहले किछि ही दिन रे आपनकर जीवन परिवर्तन हो जिवो आपनकर धन द्विगुणित हो जिवो एहार गारंटी मु देउछि किंतु सूत्रटी होछि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंडिचर खर्च करबा उचित निज स्वप्न पूर्ण करबा उचित निज आवश्यकता निज परिवार लोकंकर आवश्यकता पूर्ण करबा मध्ये बहुत गुरुत्वपूर्ण किंतु वर्तमान नुह प्रथमे किछि टंका इन्वेस्ट कर दियंतु इन्वेस्ट हेथिबा टंका आपनको रोजगार करि देबा आरंभ हो तापरे जेते इच्छा सेते खर्च करिवे जेते शौक पूर्ण करिया कथा करनेबे किंतु वर्तमान समय होची जेतु प्रथम पादरे आपण अछंती प्रथमे इन्वेस्टमेंट करंतु तापरे खर्च जेतिकी हेई परिवो सेति करंतु नते एडजस्ट हे जानतु देखिबे आपण निश्चय धनी हेबे निजको सुखी करिवे निज परिवार को सुखी करि परिबे माने मिस्टेक नंबर 2 होची
आखि बंद करके खर्च करवा। साधारणतः आम समस्ते टंका रोजगार करने द्वारा धनी बा गरीब हो न था टंका को किपरि खर्च करुचे ताहा हमको धनी बा गरीब करिथाए। जेतेबेले भी टंका खर्च करिवार समय आसुची सेतेबेले निकितिरे मापी जुपिकी खर्च करबा आरंभ करंतु। ताहले किपरि निकितिरे मापी जुपी खर्च करिवे भाबि नियंतु 5000 टंकार गोटे जिनिस आपनको पसंद आसिला आपण किनिए बोली भाबुछंती आपण मासको 50000 टंका रोजगार करूछंती। भाबि नियंतु आपण मासको 50000 टंका रोजगार करूछंती। मासको 50000 टंका किपरि रोजगार करूछंती मासर छुट्टी फुटी काटिबा परे 26 दिन जदि आपण कार्य करूछंती ताहले 50000 रोजगार करूछंती। एहार माने दिन को 8 घंटा काम करूछंती एवं 26 दिन कार्य कले आपनको 50000 टंका मिलुछि। तार माने आपण मासको 200 घंटा कार्य करूछंती घंटा को 250 टंका रोजगार करूछंती। जदि 5000 टंका आपण रोजगार करिवे ताहले केत समय आपनको लागिबो आपनको 20 घंटा जदि कार्य करेंगे ताहले 5000 टंका आप रोजगार करें। बर्तमान आपण निजको प्रश्न करंतु जो 5000 टंकार जिनस आप किनिया चाहूँगी ताकू किनिया आपण 20 घंटार परिश्रम को नष्ट करने को पड़ो। जदि ताहा वर्थ लगुच आपको ठीक लगुच ताहले किणतु लगुनि जदि ताकू किनिबा संगे संगे बंद करंतु। एई फॉर्मूला को निज जीवन रे व्यवहार करंतु देखिबे ये जादू भलिया काम करिबो। फालतू खर्च कंट्रोल को आसीजिवो। आपण जिउ जिंस को किनिबार सक्षम से जिंस आपन को किनिबा को ही पड़िबो ताहा उचित नुह। जदि अनावश्यकता को किनिबार माने किछि नहीं निज कष्टार्जित को विभिन्न जिंस किनिबारे खर्च न करी ताको इन्वेस्ट करंतु। पैसा पैसा रोजगार करदेबो एवं आपन को उन्नत करिवो धनी करिवो सुखी करिवो। तृतीय मिस्टेक होछि कार किनिबा। वर्तमान आपन कहिबे कार किनिबा केबेठारु भूल हे गला। कार किनिबा तो हमर आवश्यकता हम स्वप्न अटे। कार किनिबा भलो कार किनिबा कोनोसी भूल नुह किंतु कार किनिबार गोटे नियम अछि जो नियम को जानी कार किनले कोनोसी भूल नहीं। नियम बाहर किनले भूल अटे बा आपन को गरीब कर देई थाए। अनेक लोक कार किनि निजु गरीब कर देछन्ते ताहे से नियम कोन 20:4:10। 20 माने कोन निज कार रो 20% पेमेंट डाउन पेमेंट आपनकर हो जावा दरकार ताठू कम हेबा अनुचित अटे। 4 कोन 4 रो माने होची तार फाइनेंशियल ईयर 4 इयर्स ठारू अधिका न होबा दरकार माने ईएमआई 4 इयर्स मध्य रे सरी जिबा दरकार। कार रो ईएमआई सुजिबा सरी जिबा दरकार। 10 रो माने कोन 10 रो माने होची आपनकर रोजगार रो 10% ही ईएमआई रूपे आपण दउथबे तार व्यवस्था करिबा दरकार। जदि ए तीनिटी जिंस को निज दृष्टि रखि आपण कार किनुछंती ताहले कार किनिबा उचित अटे। नचेत कार किनिबा आपण को पाई गोटे जीवन रो बड़ भूल बोली आपण मानि नियंतु। आ गोटे नियम कोन जदि आपण वर्ष को जेति रोजगार करुछंती से रोजगार रो 50% रे ही आपण निज कार रो मूल्य को स्थिर करिबा दरकार। जदि आपण मास को 20000 टंका रोजगार करुछंती ताहले आपण किनिथिबा कार रो दाम 10 लाख टारो अधिका न हेबा दरकार। लाख टंका रोजगार करुछंती ताहले आपनकर कार रो ईएमआई 10000 टारो अधिका न हेबा दरकार। एई सब नियम को निज ध्यान रे रखि जदि आपण कार किनिबे ताहले कोनोसी मिस्टेक हबो नाही। जदि ए नियम बाहर आपण किनु ताहले ताहा आपनकर पैसा उपरे प्रभाव पकेबा आपनको जीवन उपरे प्रभाव पकेबा आपनको गरीब करि सामने। चतुर्थ फाइनेंशियल मिस्टेक होची कोनोसी गोटे खराब अभ्यास रे पड़ी जिबा। भाबिनियंतु आपण सिगरेट पिउछंदी वर्तमान आपण कहिबे खराब अभ्यास रे पड़ीबा केबेठारु फाइनेंशियल मिस्टेक हे गला। आपण खाली सुनंदु एनालिसिस करिके निजे निजे को प्रमाणित करि परिबे। भाबिनियंतु आपण सिगरेट पिउछंदी दिन को 100 टंकार सिगरेट आपण पी जाउछंदी एहार माने आपण 40 वर्ष रे 2 कोटी टंका सिगरेट रे ही धुआं करी उड़े दउछंती। आपण आश्चर्य होथबे 2 कोटी टंका सुनु सुनु आपनकर मुंड मिछ बोली कहथुव किंतु सुनंतु दिन जदि आपण 100 टंकार सिगरेट खाइबे ताहले वर्ष को 40000 टंकार सिगरेट आपण धुआं करी उड़े दउछंती। से 40000 टंका जदि आपण इन्वेस्ट कर देबे 10% रिटर्न जदि भी आपण को मिलिबो ताहले 40 वर्ष रे आपण निश्चय 2 कोटी टंका रोजगार करि परिबे। ता माने सिगरेट पीबा जदि बंद आपण
କରିଦେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସହଜରେ 2 କୋଟିର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆମକୁ ମିଳିବ କ'ଣ? ଆମର କ୍ଷତି ହିଁ ହେବ। ଇଏ ତ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ରଖି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ନିଜର ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା, ନିଜ କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସେଇ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ନିଜର କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆମ ସମୟ, ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମ ଧନର କ୍ଷତି ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଞ୍ଚମ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ସବୁ ଜଣା, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା। ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋତେ ସବୁକିଛି ବୁଝୁଛି, ଏବେ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଠିକ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା ଅଟେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବହି ପଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଜ୍ଞାନକୁ ଠୁଳ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ନିଜ କ୍ଷମତା ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସେଇ ଧନ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାଲାମାଲ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଧନୀ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବହି ପଢ଼ୁଥିବେ ବା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବେ, ନିଜ କଷ୍ଟାର୍ଜିତକୁ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ, ନିଜକୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ନିଜ କଷ୍ଟାର୍ଜିତକୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେବାରେ, କିଛି ଶିଖିବାରେ, କିଛି ପଢ଼ିବାରେ, କିଛି ଜାଣିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଟ୍ରେନିଂ ନେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତାକୁ ଗରିବ କରି ରଖିଦିଏ, ଏହା ହିଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ସଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, କିଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାନେ ଷଷ୍ଠ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସପ୍ତାହକୁ 100 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହିଁ ମିଳିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦିନକୁ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଟିକେ ବେଶୀ ଲକ୍ଜରୀ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ 16ରୁ 17 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବେ, ଯେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଧନୀ ହେଇପାରିବେ, ଧନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତେଇବା, ଖୁସି ମସ୍ତି ମଜା କରିବା, ପାର୍ଟି କରିବା, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତମରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦିନକୁ ବିତେଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ନିଜ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମଜା ମସ୍ତି ଖୁସି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରି, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ସପ୍ତମ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ଜଣେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିନଥାଏ, ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି କମ୍ ବେଶୀ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପଇସାକୁ ସବୁବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। SIP ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଏବଂ ରିସ୍କ ନଥିବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନିଜ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିବ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ 7ଟି ମିଷ୍ଟେକ୍ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ 7ଟି ମିଷ୍ଟେକ୍ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଥିବା ଫର୍ମୁଲା ଇନକମ୍ ମାଇନସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, এই ফর্মুলাକୁ মনে ରଖି ନିଜ ଜୀବନ ବିତେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେ। ନିଜର ସବୁ
स्वप्न पूरण कर निज परिवार को सुखी करें निजे सुखी हो पारे। ताहले सांग माने जदि भिडियोटी आपको पसंद आसी हृदय को छुई निश्चय लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। जदि प्रथम थर आपने आम नैनिक मोटिवेशन चैनल को आसी चैनल टी को सब्सक्राइब करदे और पाखे थी बेल बटन दबाई ऑल नोटिफिकेशन सेट करदे जहाँद्वारा जितेबाला भी आम भिडियो पोस्ट करूँ सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपको पाखे पहुँचो और आमको कनेक्ट करदेव। ताहले मुझे रही सांग मैंने पुणी थे देखा गोटे नुआ भिडियो नुआ टपिक से पर्यंत निजर ध्यान रखते और बहुत खुशी रुहतु कारण खुशी रहा बहुत जरूरी। जय जगन्नाथ।